श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ सामान केमती अच्छा आशा करते आपने बहुत ही भल थे। आज हूँ पवित्र स्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पुनई। आई बड़ पुओ मैंने तो पढ़ुआ मत पढ़ुआ तो नुह जहाँ भी बापा माँ बड़ पुओ बोली कहती। आपन प्रशांत आपने जानते आम घर तो आपने जान थे। देखिए आम घर है केन्द्रापड़ा इच्छापुर श्री बलदेव जो मंदिर पाखे आपने जेबे भी आसवे मो साथ कंटाक्ट कले आपको देखा करी। आज हूँ स्नान पूर्णिमा जेहेतु आपने चलतु मंदिर को देखा पहुंची आ देखिपे आम घर है सेपट सैड्रे आम ए रथाणी अच्छु एवं आम जीवु पहंडी फहंडी देखू सब हम आपने आम साथ जोड़ी रुहतु लास्ट पर्यंत। जय जगन्नाथ जय श्री बलदेव। और सांग मैंने आपने तो एपटे देखुथे आमर एपटे रथ काम चलती ये हूँ आमर अख उपर जोड़ा रहे आउपटे तो शगड़ आपने लोप पाईगला आम शगड़र देखिए ये आम शगड़ अच्छे एपटे रथाणी हाट चलती इच्छापुर हाट ये आमर अख पूरा रेडी आउ ये आम रथ चक देखिपे आज ही आमर रथ कार्य स्टार्ट हम नड़िया बाड़ा हो अखरे चक पथिव आ ठाकुर तो आसाइल स्नान मंडप को चलो उपरକୁ ଯିବା कौन हम देखा सामान देखिए बलदेव मंदिर पूरा अलग लोक धीरे धीरे बढ़ी चलते भिड़ हो चलती चलन भितर देखी पारे मंदिर पूरा खतरनाक व्यू आज पूरा आस इे आस मंदिर सेपटू चल हूँ आमर आनंद बजार मंदिर चारिपार्श्वर व्यू देखुदे प्रसाद पूरा रेडी शनि मंदिर सामान आपने तो देखिपे आम स्नान मंडप अच्छे ठाकुर आम सब आसाइले श्री बलदेव जो आसाइले सुंदर व्यू आपने देखिपे आम न्यूज वाला बस बाइट नौ एपटे आम ठाकुर जो स्नान पूर्णिमा को स्नान मंडप को आसाइले उपस्थित गौतम भी आसी ठाकुर तो आम स्नान मंडप आसी पहुंच जाइए। आज आम स्नान मंडप को आज ठाकुर को ज्वर हम 14 दिन 27 तारीख तो आप जानते श्रीगुंडीचा ठाकुर से दिन जाए बाहर बहुत गरम हम आज कारण ज्येष्ठ पुनई माने आज वर्षाटा कि फाइनाल पूरा सांग मैंने आपने देखिपे आम स्नान मंडप अच्छु आम आस बहुत लेट होगा देखिपे पचर आम ठाकुर आसाइले ऊपर को आउटे देखिपे आज ही आम रथ स्टार्ट होमर अक्षर चक आज ही पशब आउटे आमर देखिपे आम तो ब्रह्मज्योति एपटे अच्छा आम क्रिएटर कॉमेडी क्रिएटर एपटे आम नेउल मैंने देखिपे आमर ए श्री बलदेव जी आम पूरा क्लीयर देखा एपटे आमर बहुत लोक भी आसार लगी धीरे धीरे लोक बढ़ुं। आज आमर गजानन वेश भी अच्छी तुम राति हमें 3टा बेलू आम गजानन वेश आमर ए बहुत मंदिर चारिपार्श्वर व्यू देखु पूरा गजब लगुच आज पूरा देख खतरनाक भाई लगू आउ सामान वीडियो आप देखिपे आमर ए पोस्टर भी चलती आम रथ चक ए जाऊँगी आम अख पाखक बहुत सारा दुकान रही जाए स्पेस होनी जावाई रथ चक ए जीव आपने देखिए
ମନା କରୁଛି ଆକୁ ଦାଣ୍ଡ ବାଲା କହିବୁ ମନା ଏପଟରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ବଜରଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ ପୁରା ଦହି ପାଣି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ରଥ ଚକ ଆସି ଏବେ ପଇଲା ଏଇଠି ଆଉ ଦିଟା ଆସିବ ଏଇ ଆମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥ ହାଣ୍ଡର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଗଜବ ଅଛି। ଏପଟେ ଗୁପଚୁପ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଚା ସବୁ ଭେବଳା ଆଉ ଏପଟେ କାନ ମଣ୍ଡପରେ ଏବେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ ଆଉଛି। ଚକ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ହିଁ ଅଖରେ ସବୁ ଚକ ପଶିବ। ଲଙ୍କା ଚପ ଏଜୁକେଟେଡ ମୋମୋରେ ଦହିରା ବେପାର। ଏପଟରେ ଆମ କାରିଗର ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ ଆଜି ରଥରାଣୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ ଆମ ଦହି ପାଣି ପିଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆଗରେ ରହିଲା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆମର ଏବେ ରଥ କାମ ଚାଲିଛି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମର ରଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରଥ ଚକ ଏବେ ଗଡା ହେଇକି ଯାଉଛି ଅଖ ପାଖକୁ। ଏବେ ଅଖରେ ଲାଗିବ ଚକ ଯେହେତୁ ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ରଥର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଜି ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚକକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ଗଜାନନ ବେଶ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଠାକୁର ଅଣସର ଘରେ ରହିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜର ହବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ମନ୍ଦିରର ଭିଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଲୋକ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଜାନନ ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଠାକୁର ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କୁ ଜର ହବ। ଅଣସର ଘରେ ରହିବେ ଆଜିଠାରୁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଜି। जय श्री बलदेव जीव की जय। जय श्री बलदेव जीव की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଚକ ବସ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥ ରଥରେ ରଥରେ ଆମର ଚକ ବସୁଥିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ଅକ୍ଷରେ ଚକ ବସୁଛି। ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ ଉପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଚକ ଆସିକି ବସୁଛି। ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ସାର୍ଥକ ଭାଇ ଆଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡିଓ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସିବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ। ଚାଲ।